ساسي يلعب قبل تحت المهاجمين، هل في حلول تاني Ça a été un match très difficile. On avait pourtant, dès les premières secondes, on s'est créé une occasion tout de suite, mais en première mi-temps, on n'a pas su jouer sur les côtés. L'adversaire avait choisi un schéma tactique très défensif en contrôlant tous nos joueurs d'axe, et il a fallu attendre la mi-temps et recadrer nos joueurs pour qu'on commence à jouer sur les côtés et être beaucoup plus dangereux. On est rentré vraiment dans le match qu'en deuxième mi-temps. ماتش صعب جدا. في بداية المباراة خلقنا كام فرصة بس ما حالفناش الحظ. كنا بنلعب خصم بيلعب بطريقة بتقفل قلب الملعب، وقافلين 1 على 1 في كل لعيب بيلعب في قلب الملعب، ولاعبتنا ما استغلتش الاطراف كويس الشوط الاول. اضطرينا نستنى الشوط الثاني عشان يقول لهم التعليمات ويبداوا يلعبوا من اطراف الملعب، وكده عرفنا نسجل جول. On a encore vécu des dernières secondes formidables. Aujourd'hui, on était très déçus, il y a quelques jours en arrière, de concéder le match nul, ce qui n'était pas vraiment mérité. Et aujourd'hui, on a su aller, c'est une équipe qui a beaucoup défendu, on a su insister, on a fini avec 5 joueurs, avec 5 attaquants, et on a su forcer la décision dans les dernières secondes. Ça fait émotionnellement, ça fait beaucoup de bien, et ça nous encourage pour la suite. يعني طبعا اللي حصل في الماتش ده تقريبا عكس اللي حصل الماتش اللي فات. احنا كنا في خيبة امل شويه بعد الماتش اللي فات لما كنا بنهاجم كتير وبنضيع ودخل فينا جون في اخر ثانيه. الماتش ده احنا قعدنا نحاول الماتش كله، بنلعب فريق دفاعيا قوي وفرقه كويسه جدا، يعني الماتش كان صعب والماتش كان مقفل، بس قدرنا في اخر الثواني نجيب جون، والجون ده يعني فرق معانا نفسيا حتى قوي. سيبوه. لا سمح مبروك في بدايه الفوز مستر كابتن. شفنا الزمالك بيعاني في ال3 ماتشات اللي فاتت من ازمه الهجوم، يعني في حلول هم بيوصلوا بس اللعيبه مش موفقه. هل وانت لجأت لان فرجاني ساسي يلعب قبل تحت المهاجمين، هل في حلول تاني ان انت تلعب ب2 مهاجمين بعد تألق حسام اشرف في الفتره الاخيره ومصطفى محمد مش موفق؟ هل متاح ان هو يلعب ان انت تلعب ب2 مهاجمين في مباريات افريقيا، مباراه الاهلي؟ السؤال الثاني، اوباما، اصابه يوسف اوباما واصابه حازم امام، هل هم مش موجودين الماتش الجاي انت وجدت بدائلهم؟ Il va qu'on crée beaucoup d'occasions pour les 3 matchs là, mais on n'est pas assez en conviction devant le but, on ne marque pas assez. Est-ce que, et voit comme solution, vous avez utilisé ça, c'est en 10. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ou pas? Est-ce que Hussam Ashraf, puisqu'il est en forme, il marque, jouer à côté de Mustafa comme deuxième attaquant, comme une solution? Et aussi avec la blessure de Obama et Hazem, est-ce que vous avez trouvé leur remplaçant? La première des choses, pour moi, la priorité en début de saison, c'est quand une équipe se crée autant d'occasions qu'on s'en crée, on finit toujours par marquer. J'ai entièrement confiance dans Mostafa Mohamed, qui est un excellent avant-centre, un jeune joueur. Il manque de réussite depuis le début de saison, mais le plus important, c'est de se créer des occasions. تمام. طبعا هو يعني اهم حاجه ان احنا بنخلق فرص كتير. طول ما بتخلق فرص كتير خصوصا في بدايه الموسم هتخلص بعد كده بانك بتجيب اجوان كتير. بالنسبه لمصطفى محمد، هو عنده ثقه كبيره في مصطفى محمد، يعني مهاجم على اعلى مستوى. هو حاليا بس مش محالفه الحظ، بس هو واثق فيه لحد الاخر. Ensuite, des joueurs aussi importants qu'Ounajem, Ben Sharki, qui ont pris la préparation en cours de route, manquent de temps de jeu. C'est pour ça que je cherche à les faire jouer un maximum pour qu'ils arrivent le plus vite possible à leur meilleur niveau. Et on sait que ce sont 2 joueurs décisifs quand ils sont en forme. Donc c'est pour ça que le retard de préparation de leur côté nous désavantage, j'ai envie de dire. Mais après, les autres solutions existent, que ce soit Ferjani en meneur de jeu, que ce soit Ashraf Ben Sharki, que ce soit Zizo. Ce sont tous des joueurs qui ont des capacités pour jouer meneur de jeu sans aucun problème. Ensuite, Youssef Obama est à 100%, il va bien. Hazem a été ménagé, mais il va également très bien. Nous avons la chance de n'avoir aucune blessure dans l'effectif, et aujourd'hui on est prêt à affronter de nouvelles épreuves. طبعا يعني بالنسبه للحلول الهجوميه، في زي ما انت قلت حل فرجاني ساسي ممكن يلعب كرقم 10 كصانع لعب، نفس الكلام زيزو، نفس الكلام اشرف بن شرقي. الفكره برضو ان اشرف بن شرقي ومحمد أونجم وصلوا في اخر الاعداد، فهم لسه مش في الفورمه البدنيه العاليه. لا، هو عشان كده عايز يلعبهم اكبر عدد من الدقائق ممكن عشان يجهزوا بسرعه. لما يجهزوا طبعا دي
من الاسلحه الهجوميه القويه اللي عندنا، اشرف بن شرقي ونجم. بالنسبه ليوسف اوباما، يوسف اوباما خلاص هو يعني تعافى تماما وهيبقى جاهز. وبالنسبه لحازم، حازم هو يعني تمام جاهز، هو بس كانت اصابه خفيفه وكان بيريحوا بس الماتش ده، لكن هو موجود. ما فاحنا دلوقتي ما عندناش اي اصابه كبيره في الفرقه خالص. Demande souvent pourquoi on fait les changements très tard dans le match. Pour la simple et bonne raison où je sais que des joueurs comme Zizo et Achraf Ben Sharki peuvent faire la différence jusqu'au dernier moment. Et j'ai envie de dire qu'on a effectivement attendu que physiquement ils soient très fatigués pour faire les changements. Est-ce qu'il aurait fallu les faire plus tôt? Bon, on maîtrisait le match, on avait des occasions, on n'arrivait pas à marquer. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de risques en fin de match puisqu'on a fini, comme je l'ai dit, avec 5 attaquants pour aller chercher la décision. Maintenant, c'est bien d'avoir pris les 3 points, on va se contenter de ça. Puis ça montre aussi qu'on a des jeunes de qualité qui ont fait une très bonne préparation et on peut compter sur eux également pour les mois à venir. طبعا هو يعني التغييرات بيستنى وقت طويل النهارده، عشان اشرف او زيزو لعيبه خطر، ممكن في اي اشرف بن شرقي او زيزو في لعيبه خطر، ممكن في اي وقت يصنعوا فرصه او يجيبوا جون. طبعا هو استنى لحد ما تعبوا خالص بدنيا، استهلكوا تماما فغيرهم. برضه في اخر الماتش اخد يعني خاطر واخد ريسك كبير ان هو نزل لعيبه هجوميه كلها كتير، بس ده برضه بعد ما كسبنا يبين الناشئين اللي عندنا مستواهم عامل ازاي وكويسين ازاي ويقدروا ينفعونا الفتره اللي جايه.